Okay, desisyon niya, desisyon. Team Mantalungon versus Team Azucena, decision game. And also, daghang salamat sa ato ang konsehal sa Barili, Konsehal Joshua Ricardel nga mo nag-sponsor sa atong duwa, sa atong paliga diri sa Azucena. Kon, salamat kayo. Danghel! Danghel again! Aray ko! Idol! Imo idol! Na! Danghel for serve! Diara! Out! Tara ba oy? Side view. La! Danghel! La! Sao naman lang ni. Sao naman lang ni. Ay, kalubaton man ko. Serve idol! Imo dol! Dol! Imo! La! May mupungpung sudo. Mon. Sige pangantong backstop mo. Ha? Min? Lim. Huwag ka na yung green. Ka green. Mak. Oh, mak. Yeah. Yeah, dua. Serve Lim. Decision game. Ayong otot. Grabe oy. Biyang otot, oy. Gatot ka. Otot. Biyang otot. Serve Lim again. Kala, piste na. Bos. La, grabe ah. Ubos. Ubos. Labay ubos. Imo. Tot. Danghel! Na! Piste na! Wala kog share sa tong live idol ha. 13 viewers, daghang kay salamat sa pagtanaw sa tang live. Decision game ni. Para sa mga class A. Sir Bronson. La! Bitay. Sir Bronson. Side. Out ball, volleyball. Di mailat. Tuhod naman. Tigo ka na ran, hingo ka. Pa makamayo po sa mo. Ano pa mamayo yung busa mo eh? Klaro yung busa mo eh? Lagi na ko. Bawal ko na oh. Lugar ang bulog Ang sige mo buak ni na. Tabi ko, ulo ko po sa mo. Mo gani. Gusto kayo. Yata tuloy. Diba, tas amahan ni Bunso, noy. Danghel! La! Ayong again! Patay daw makmak oy. Pasutoy ang bunang. Ato sino ba? Sir Bronson! Buga, oh. Tipak, oy. Tipak oy, grabe ha. Buga. Dayon, man. Buga ng bulag Bunso, no. Mamiya na to kanina. Naulian na to. La, autar ba oy? Last tres ang score, last tres. Yes, kape barato, pahinom dong. Sus. Kisa to na power bank diha, be post la tabi. Piste na! Oh, kisa na power bank diha. Makmak. Ayong. Imo mek. Side. Serm gatot kaka. Lim. Daray. Awa. Tay, antay na. Afsa na. Awa. Last na. Nanginit na. Nanginit na. Yung. Imo mak. Kana mak. Corner to the max mak. Size last ang score. Size last.
Na! Pune! Side ball! Dara, dugaya ni Saka sa Venom, oy! Dugay ka ni Saka ang Venom! Side! Bronson! Na! Putol-putol by Makmak! Gatot kaka! Imalerm! Na! Ginubatay na up! Kala! Ayong control the ball. Makmak again. Makmak, imo Mak. Bronson. Ala, control the ball. Mak, bunal Mak. Mak! Imo Mak. Ana! Ala, gatot kaka. Ha! Piste na. Ala, grabe yung kana. May tagagay. Grabe yun. Bakbakan na 2025. Daghang salamat sa tong sponsor ha. Konsihal Joshua Ricardel. Daghang salamat Cons sa imuhang paliga. Makmak. Ayong kontrol ayong. Ala si Danghel. Ala kontrol lang Makmak oh. Ayong nagpabuto pa na netball si Ayong. Na netball si Ayong. Gil kasi ay. Hindi pa rin Vincent. Last City ang score. Last City ang score. Serve Makmak. Kadag kog lusok. Danghel. Outball. Otso na, otso. Otso las. Serve by Makmak. Control Ayong. Ay, may ganis. Kabuli kung to. Gabi abunala, oy. Kita to. Uska pamilyahan, gatabang. Aslo mga itong sagnon. Serve Danghel. Control by Makmak. Tasty na. Game ball. Again, end of game 1. Okay, decision dia, sorry. Daghang salamat.